Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovito konzumiranja čaja od lovorovog lista i čaja od klinčića. Jedno i drugo su izvanredno poznati začini praktično tisućama godina unatrag, i ako pratite lijepo emisiju do kraja, na kraju emisije ću vam dati jedan izvanredan krasan recept kako ćete praviti čaj od lovorovog lista i samoga klinčića. Možemo reći što je lovorov list. Lovorov list raste na skupini zimzelenih biljaka, koje pripadaju obitelji biljaka pod nazivom Luraceae. Ove biljke proizvode aromatične listove, koji se koriste u kuhanju i u druge svrhe, a turski lovor je najčešće korištena vrsta. I ono o čemu morate voditi isto tako računa, da mi u znanstvenim studijima itekako dobro znamo da u lovorovom listu ima čak preko 80 identificiranih kemijskih spojeva koje potencijalno mogu pomoći našemu zdravlju. I možemo reći, sam lovorov list je podrijetlom iz mediteranske regije. Pruža protuupalno, antimikrobno i antioksidativno djelovanje. Možemo reći da ova biljka uključuje u svom sastavu polifenole, eukaliptol, cineol, sabinel i linalol. Lovorov list danas koristimo svježega, možete ga koristiti suhoga, imate kupiti dodatke prehrane, imate kupiti čajeve, tinkture, mnogo toga mi danas možemo raditi sa samim lovorovom listom. I sami spisi o datiranim situacijama kada su konzumirali lovorov list čak imaju u dnevnoj i drevnoj samoj Grčkoj. U drevnoj Grčkoj proroci su koristili lovorov list u obredima predviđanja budućnosti. Stari Rimljani su vjerovali, ako uvene lovor, da će vam se dogoditi velika nesreća. Isto tako, drevni Rimljani su koristili biljku u medicinske i kulinarske svrhe, što danas apsolutno ne bi trebalo biti iznenađujuće. Stari Rimljani, stari Grci koristili su ovaj nevjerojatnu biljku i oni su u ono vrijeme znali i da imaju zdravstvene blagodati i da ima naravno u kulinarske svrhe. Kada govorimo o samim klinčićima, veliki broj vas ne zna da su oni zapravo podrijetlom iz Indije. I sam naziv klinčić je zapravo došao od njihovog izgleda, koji, ajmo tako reći, podsjeća na sami čalo. Govorimo reći da je to začin koji je podrijetlom iz Indije i tamo se stotinama godina koristi u medicinske i kulinarske svrhe. Dolazi iz istoimenog stabla koje potiče sa Maluku otočja u istočnoj Indoneziji. Plod cvjetnih pupoljaka se skuplja, a koji počinju cvjetati nakon 4 godine od početka rasta. Klinčić ima latinski naziv je Sigmum aromaticum, a na latinskom se zove clavus, što znači čavao na koji ga i sami liči. I ono što nećete vjerovati, rekli smo, otprilike mi danas znamo da klinčić je negdje podrijetlom recimo iz Indije, iz tih dijelova planete Zemlje. Kako su se klinčići raširili praktično cijelom planeti Zemlji, će naravno ona preko oceanska putovanja. Onim preko oceanskim putovanjima, stoljećima godina unatrag, naravno da su se radile trgovine raznih roba, tako i samih začina. I u ono vrijeme pomorci koji su plovili u Indiju širili su same klinčiće diljem svijeta, što je izvanredno interesantna informacija. Ono što možemo reći, klinčić je moćan lijek za mnoge bolesti. Glavni sastojak klinčića je eugenol, kojemu je glavno obilježje protuupalno djelovanje. Osim toga sadrži minerale kalcij, kalij, željezo, fosfor, cink, bakar i mangan i selen. Bogat je vitaminom C, vitaminom B6, vitaminom E, K, folnom kiselinom, riboflavinom i niacinom, što je zapravo nevjerojatno reći. I mi danas znamo da su najveći proizvođači klinčića, dakle te azijske zemlje, Indija, Malezija, recimo Šri Lanka je danas jedan od najvećih izvoznika i proizvođača samih klinčića. Jedan od interesantnih situacija, puno puta se osobe pitaju da li se klinčići mogu kao takvi suhi mali jesti,
Odgovor je da, smijete tako konzumirati i same klinčiće onake kako jesu. Međutim, u malim ćete ga količinama najčešće samljeti i dodati jelima ili pekarskim proizvodima. I koje su zdravstvene blagodati čaja od klinčića i lovorovog lista? I ono prvo što vam želim reći. Vi kada konzumirate čaj od lovorovog lista i klinčića, prije svega izvanredno djelujete na ove infekcije gornjih dišnih puteva. Prehlade, viroze, gripe, bronhitisi, upale sinusa, sve to vama može ići na puno bolju situaciju. Jer smo rekli da i klinčić i sami lovorov list imaju antivirusna, antibakterijska djelovanja. U najvećem broju slučajeva, i ovo je sad recimo vrijeme kada osobe tijekom specijalno jeseni i zime često oboljevaju od ovih infekcija gornjih dišnih puteva, slobodno konzumirate ovaj čaj preventivno, a ako imate problema, naravno da će vam pomoći i ovoga tipa. Apsolutno možemo reći da ovaj čaj podržava zdravlje srca i krvnih žila. Prirodno smanjuje rizik od krvnih ugrušaka, ateroskleroze i visokokrvnog tlaka. Na ovaj način sprečavate nastanak srčanog, moždanog udara, plućne embolije i duboke venske tromboze. Ono što prije svega morate voditi računa. Vi kada redovito konzumirate ovaj čaj, jako dobro djelujete na funkcioniranje vaše probave, što znači želuca, tankog i debeloga crijeva. Mi danas jako dobro znamo da ovaj čaj jako jedan lijep i krasan način kontrolira funkcioniranje hormona u našem tijelu. A ovo je specijalno bitno za one hormone koji izazivaju glad i sitost. Mi smo u velikom problemu u modernom načinu života da osobe, zapravo veliki broj osoba imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Imaju kompletan disbalans hormona gladi i hormona sitosti. I tu će vam pomoći ovaj čaj, prirodno će vam izbalansirati ove hormone, ali i puno drugih hormona i poticat će prirodno mršavljenje. Ono što možemo reći, prije svega čak vam rješava napuhanost, nadutost, zatvor, gastritis ili ulcerozni kolitis. Ima čak antikancerogena svojstva i djeluje protiv dijabetesa. Klinčić djeluje kao antimikrobni agent ubijajući parazite i bakterije u probavnom traktu. U primjerenim dozama olakšava čak i same grčeve. Ono što nećete vjerovati, vi kada konzumirate ovaj čaj, čak preventivno djelujete na smanjivanje rizika od bubrežnih kamenaca. Dakle, ovaj čaj potiče zdravlje bubrega, ali i mokrečnog sustava. Manji rizik od bubrežnih kamenaca, isto tako ovaj čaj ima nevjerojatnu mogućnost čak prirodnog liječenja kandida infekcije ili same kandidijaze. Što je još jedna vijest koju veliki broj vas nije apsolutno znao. Ono što možemo reći, još jedna blagodat ovog čaja je poticanje lučenja probavnih sokova, koji su izvanredno bitni za normalnu probavu. Lovorov list ima sličan učinak kao i metvica i ružmarin u pomoći kod probavljanja teške hrane poput mesa i sličnih namirnica. Ono što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vi svi koji generalno imate problema sa probavom, rekli smo da će ovaj napitak vam pomoći i još će vam pomoći svima vama, a to je u najvećem broju slučajeva, jedete jako lošu hranu koja enormno opterećuje funkcioniranje vaše probave i vi ćete sa ovim čajem poboljšavati zdravlje probava, što je jako dobra informacija. I još jedna stvar. Veliki broj osoba danas pati od onih bolesnih zglobova, artritisi, artroze, leđa, kukova, koljena. Vi sa ovim čajem preventivno djelujete da te artrotske promjene se smanjuju, čak možete jako dobro djelovati na funkcioniranje i smanjivanje bolova, upala ukočenosti. Dakle, bolesni zglobovi, ovaj čaj vam itekako može pomoći. Čak sprečavate i samu osteoporozu. Ovaj čaj ublažava zubobolju i bolne desni zbog svojih protuupalnih svojstava. Ukoliko imate bolesne desni, pokušajte malo grkljati čaj u ustima i ispljunite ga. Mogu vam olakšati tegobe. Ovaj čaj će vam osvježiti dah i pomaže vam ukoliko imate kožne bolesti, poput akni, recimo psorijaze, dermatitisa, upravo zbog svojih antibakterijskih, antivirusnih i protugljivičnih svojstava. Mislim, ovaj čaj ima još puno drugih zdravstvenih blagodati, međutim htio bih vam dati jedan krasan recept kojeg vi možete konzumirati ovaj čaj redovito, pa sve ove blagodati će vama biti na dohvat ruke. Prije svega razmišljajte da
u 250 ml prokuhane vode dodajte 3 suha lovorova lista, dodajte 3 klinčića, 1 malu žlicu ceylonskog cimeta. Sve sastojke stavite u prokuhanu vodu i pokrijte sa poklopcem. Ostavite 7 do 10 minuta. Nakon toga sve procijedite. I ako možete dodati 1 malu žličicu meda nakon što se čaj ohladi i pijete ga recimo tako 1 do 2 puta dnevno. Dakle, ovaj čaj smo kombinirali lovorov list, apsolutno klinčić i ono opcionalno vam je, a isto tako izvanredno za nam, bit će sami ceylonski cimet. Pijete ga recimo 2 tjedna zaredom, 1 do 2 puta dnevno i za veliki broj osoba ovo je izvanredan način poticanja zdravlja. Naravno da ovaj čaj ne smiju svi piti, specijalno svi vi koji ste teški kronični bolesnici, koji pijete velike količine lijekova, vi apsolutno ove prirodne lijekove ne smijete nikako konzumirati bez savjetovanja sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Međutim, svi ostali uživat ćete u blagodatima ovoga nevjerojatno krasnog ukusnog čaja. Moji dragi gledatelji, da li ste ikada pili ovakav čaj, možda ste vi osjetili neke blagodati zdravstvenog tipa koje ja možda nisam nabrojio, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite pomoći više osoba diljem svijeta, ovaj video zapis podijelite i vama najbližim osobama jer na taj način širimo dobre vijesti i informacije koje bi mogli pomoći značajno većem broju osoba. I moj